नाजरीन कराम, गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और शहादतों की इत्तलाआत इस वक्त मिल रही हैं। और शहादतों के खिलाफ जो रैली निकाली गई थी उस पर भी हमला हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली तैयारे मुख्तलिफ मकामात पर पूरी रात मिसाइल दागते रहे हैं, जबकि इसराइली जारहियत को रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम ममालिक चीन और फ्रांस ने बंद कमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। जनीन कार्रवाई पर फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप का भी रद्द अमल सामने आया है। रॉकेट फायर होने के जवाब में इसराइल की जानिब से ये गजा पर फिजाई हमला किया गया है, जिसकी सऊदी अरब की जानिब से भी शदीद मजम्मत की जा रही है। इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर जारहियत का जो सिलसिला जारी है, इस हवाले से ताज़ा सूरत हाल क्या है, हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन कराम, फलस्तीन के इलाके मकबूजा मगरबी किनारे में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान कल 9 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज ने गजा पर रात की तारीकी में दोबारा बमबारी की है। सेहूनी अफवाज ने शहादतों के खिलाफ फलस्तीनियों की जानिब से निकाली जाने वाली रैली पर भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली क्रैकडाउन में मुतअद्दिद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस्लामी जिहाद ने गासिब फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और फ्रांस ने सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जबकि फलस्तीनी हुक्काम ने इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन खत्म करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में 9 फलस्तीनियों की शहादत के खिलाफ गजा में निकाली जाने वाली रैली पर क्रैकडाउन किया और ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दर्जनों अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक होने से अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जनीन में इसराइली फौज के हाथों जुमेरात को 9 फलस्तीनी नौजवानों की शहादत पर गजा में शहरियों की जानिब से पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया था। इसराइली फौज ने इस रैली के शुरका पर भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए। फलस्तीनी शहरियों ने इसराइली फौज की कार्रवाई को सफाकियत और बड़ा इंसानी सानहा करार दिया। इंसानी हुकूक की तंजीम के ओहदेदार का कहना है कि जनीन में नौजवानों की शहादत के बाद फलस्तीनियों का गम गुस्सा बढ़ा और उन्होंने एहतजाज किया, तो इसराइली फोर्सेस ने गजा में एमरजेंसी नाफिज की और उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की। इसके अलावा इसराइली तैयारों ने जुमेरात की शब गजा पर शदीद बमबारी भी की, ताहम उसमें जानी नुकसान की इत्तलाआत नहीं है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा में पनाह गजीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है। बताया जाता है कि इसराइली तैयारों ने 2 घंटों के दौरान 10 मिसाइल फायर किए। इसराइली फौज की ताज़ा कार्रवाइयों पर इस्लामी जिहाद के तर्जुमान खावर जबी ने अपने रद्द अमल में कहा कि ये कार्रवाइयां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हैं, जिसमें फलस्तीनी शहरियों की शहादतें हुई, मगर आलमी बिरादरी इस मामले में गायब और मुकम्मल खामोश है, जबकि इंसानी हुकूक की पामाली पर आलमी ममालिक की जानिब से इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में जब आलमी बिरादरी इसराइली मजालिम पर खामोश हो, तो हमारे पास मुजाहमत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान हजीमुल कसीम ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई जंगी जुर्म है, मगर इसराइल को कोई भी मुल्क सजा नहीं देगा और ना ही इसराइल हमारे जज्बा आज़ादी को किसी तरह खत्म कर सकता है। जबकि उर्दन, कतर और सऊदी अरब ने जनीन कैंप में इसराइली जारहियत की मजम्मत की है, जबकि अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और अरब ममालिक ने कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए इसराइल और फलस्तीनी हुक्काम से राब्ता किया है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और फ्रांस ने सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जबकि फलस्तीनी हुक्काम ने इसराइल के साथ अपना सिक्योरिटी ताउन खत्म करने का ऐलान किया है।
دوسری جانب اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جمعے کو فلسطین کے مزاحمت کار گروپ کی جانب سے 2 راکٹ فائر کیے گئے تھے، جنہیں دفاعی سسٹم نے ہدف پر پہنچنے سے قبل ناکارہ بنا دیا اور پھر جوابی رد عمل میں حماس سمیت دیگر گروپوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے کیمپ پر حملہ کیا تھا اور خاتون سمیت 10 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ 1 جنوری سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 30 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اسلامی ممالک سمیت چین اور فرانس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حالیہ حملوں پر فوری بند کمرہ اجلاس بلائے۔ سعودی عرب نے فلسطینی شہر جنین اور پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم کرانے میں کردار ادا کرے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جنین شہر اور کیمپ میں اسرائیلی کارروائی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری کو زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقوں میں پیش قدمی، جارحیت اور غاصبانہ قبضے کے خلاف اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ العربیہ نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں زیر زمین سرنگ کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ فلسطینی مزاحمتی گروپ کی جانب سے غزہ کی پٹی سے جنوبی اسرائیل کی جانب 8 راکٹ فائر کیے جانے کے بعد سامنے آیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم نے ان راکٹوں میں سے 3 کو ناکارہ بنا دیا۔ اس کے بعد غزہ سے راکٹ فائر کیے جانے کے تناظر میں غزہ کی پٹی کے اطراف کی بستیوں میں سائرن بجائے جانے لگے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے جمعرات کو مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں فلسطینی شہریوں کی شہادت کے بعد کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکہ شہریوں کی جانوں کے مزید نقصان کو روکا جا سکے اور مغربی کنارے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کیا جائے۔ اسرائیلی فوج نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اس نے غزہ کی پٹی سے جنوبی اسرائیل کی طرف داغے گئے 2 میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ فلسطینی خبررساں ایجنسی وفا کا کہنا ہے کہ فلسطینی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیلی قابض حکومت کے ساتھ سیکیورٹی کوارڈینیشن اب موجود نہیں ہے۔ یہ بات فلسطینی صدر محمود عباس کی سربراہی میں فلسطینی قیادت کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد جاری بیان میں سامنے آئی، جبکہ دیگر اسلامی ممالک نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس فوری طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ چین اور فرانس نے بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔